যাচ্ছে, 2 मई দিদি যাচ্ছে, 2 मई দিদি যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে, আসল পরিবর্তন আছে। इस बार भय नहीं सिर्फ जॉय, भय नहीं सिर्फ जॉय। पश्चिम बांग्लार मानुषेर जॉय। इस बार जोर से छाप, कमल छाप, इस बार जोर से छाप, कमल छाप। आपका एक एक वोट डबल इंजन की ताकत बनेगा। कमल छाप पर पड़ा हर वोट आशोल परिवर्तन लाएगा, सोनार बांग्ला का निर्माण करेगा। बंगाल के एक एक व्यक्ति को याद रखना है, ये समय अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का समय है। ये हमारे बंगाल को कुशासन से मुक्त करने का समय है। ये दमनकारी अत्याचारी शासन से बंगाल को मुक्त करने का समय है। ये अपने आदर्शों और विचारों के लिए पूरी ताकत लगा देने का समय है। आपके पास सुनहरा अवसर है, आपने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का। हम बस मंजिल तक पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए हैं। आशोल परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहां से अपने गांव, अपने घर जाएंगे और घर घर ये संदेश पहुंचाएंगे, एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे ना? घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मतदान करवाएंगे, कमल खिलाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी বড় বড় কথা বলে পরিবর্তন করব। আরে ওটা তো আমাদের স্লোগান। টুকলি করেছো কেন? চুরি করেছো আমাদের স্লোগান। ওটা তো 2011 আমাদের স্লোগান। নতুন কিছু মাথা থেকে বের করো। নতুন কিছু নাই, টুকলি করছে। আর টুকলি করছে আর বাইরের গুন্ডারা, বহিরাগত গুন্ডারা এসে এলাকায় এলাকায় গিয়ে মিথ্যে কথা বলছে, কুৎসা রটাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। কি আদিবাসী ভাই বোনেরা, আগের বারে তো দিলীপ বাবুকে ভোট দিলেন এখান থেকে, দেখলেন তো আজকে দলিতদের ওপর সবচেয়ে অত্যাচার হচ্ছে কোথায়? বিজেপির রাজ্যে। হাতরাসে একটা মেয়ে, তাকে রেপ করলো, করার পরে মেয়েটা দৌড়চ্ছে, মেয়েটাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। এরপর ওর বাবা যখন বলতে গেল, ওর বাবাকেও খুন করে দিল। আসামে এনপিআর এর নামে কত লোক খুন করেছে? দিল্লিতে দাঙ্গার নামে এনপিআর এর নামে কত লোক খুন করেছে? খুনিদের একেবারে মাস্টার ওরা, দাঙ্গাকারী, লুটেরাবাজ, দাঙ্গাবাজ। আর ইলেকশন আসলে সামনে হরি হরি আর পেছনে ডাকাতি করি। আমরা এটা করি না। আমরা বলি সামনে হরি হরি, পেছনে মানুষকে পুজো করি।